My respect to our Honorable Mayor, Mayor Maria Liza L. Evangelista, Mayor, no? To our Provincial Tourism Officer, Sir James Seno, Sir. Welcome to the first Balik Tanaw Gawad Parangal 2021 with the theme Celebrating Small Steps for Greater Missions for the Youth and Grassroots Communities. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Good evening! On behalf of the Bagat Youth Alliance, we are gathered here tonight to commemorate the annual celebration of the founding anniversary of BYA. To begin with, let us all rise for the singing of our national anthem by audio-visual presentation and to be followed by an anthology to be given to us by Miss Christine Sabuliano and Miss Jamaica Salay. Awit ng Pilipinas. You were the word at the beginning. Lord, with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. If Jaden would have been without us. So Jesus, you brought the heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The veil tore before you. The silence, the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a
Thank you. You now take your seats. To officially start our Provincial Tourism Officer, Sir James Sino, sir. Honorable guests, members of the Board of Regents and Executive Council, cabinet members, and co-BY advocates, good evening. Good evening. We are gathered at this moment to celebrate the first What a great year! A year full of successful projects and active advocates. We made it through ups and downs, but this is not the end of it. We still have a lot to face. Just hold on and keep the fighting spirit. May we become an inspiration for the youth to act for our community. I will not make my speech longer. I am grateful to see your joyous and fresh faces this evening. Let me welcome you all. Happy first anniversary. Thank you and enjoy. Good evening. So it's nice to be here. Dito ko sa mga pag-aaral na dito ko magsige Bisaya ba when we bisdak na kayo po when we give public speeches na dito sa atong lungsod. So sa ulong na nako nimo, I know that you're all English bit mo padahaw. Naman din sa Bagat ato na lang halo-haloon. So first and foremost, we glorify God for a wonderful evening. Sabi na akong dinatama. How do you call your friends? How do they call you? Carl. And all the rest of the officers. How many members do you have? So when I received the invitation last Friday, it's Saturday, so wala man ko inain mga commitments. So I don't like to miss this opportunity because I really like to address the youth of this municipality. Dili man permanente ang opportunity. Dili kaayo siya frequent mahitabo that I have the opportunity to address the youth. Sometimes it's very impersonal, make like speeches sa Facebook or sa ano, but in times like this, I can really talk to you up close and personal. It's a rare opportunity and I don't want to miss this. No? So, unang diyan ko ba, basta ulan, basta maudayon lang dyan mo. So, I'm going. I understand you also invited kapitans, no? But sadly, they had prior commitments. So, dito sa aming group chat, hindi sila makakanyan. I believe na nag-deliberate sila properly, no? But of course, in behalf of the local government, I am here in behalf of all of them to signify our support for this kind of community that we are making. I hope that this is a milestone, that 1 year. So in any relationship, that is really a big bang, that is really a big celebration. And I'm hoping na it will be sustainable. As sustainable as what we want to support the sustainable development goals of the world, of the United Nations, and as sustainable as what we have envisioned for our municipality. Siguro daghan ka ninyo nakadungog na ko over and over again when I address the people. That the overarching agenda of my leadership is health and sustainability. Probably, or perhaps many cannot fully fathom that, no? Like, sometimes we look at development in the picture of infrastructure. No, atong daghan gyud, no? Ataw nga iyang equivalent nila sa development is daghang buildings, bibo na lugar, or equivalent nila sa pagtayo sa mga draw something like yun na mo nga. Ato i-drawing ang atong pangantoy sa atong lungsod. So, interestingly, so draw gid sila baya yun. And then, amo itong di-collect, no? Because I really want to see the perspectives of the people. Bisan unsa ka ages diri sa atong lungsod, no? Daghan tag pangandoy sa atong lungsod. So, I want to hear, no, even as small as a little child. So, nag-collect na mo to,
asa man to rin na kung ito gipakulat, iko ayun yun yung labay, or gina-collage to siya. So, naato'y daghan kayo, bibo kayo kay naiuban nga. Tinuod na, gibutangan tinuod ko Gaisano. Gaisano, Macdo, no, you know, children, Jollibee. Pero na-amaze ko sa few of them that they really desire what I also desire and what should everybody desire. A green municipality nga kanang na ay playground, na ang mga bata can freely buy, something like that. So, mga heartwarming and heart-touching kay ito nga, ano nga, they have dreams, no? Just like you and me. We have dreams of for this municipality. And in any capacity, we can contribute to that. You don't have to be a mayor. You don't have to be something that is someone that is working with the government. You don't have to be very holding mga dinangko nga kanang pitahay negosyante. In any capacity, you can contribute to the dream of this municipality. And I'm so happy that at a young age, as you have right now, no, but mga bata pa kayo mo, pero you do your part. No, walay bayan. Alam mo, the most fulfilling of all, when you do something without receiving something in return. And you will receive much more. It's not monetary. It is greater than that. So, kami, when we were your age, ako personally, na very active in school, no? But not really in bang mga civic organization. Di may uso kayo din, no? So may uso itong panahon na wala man to kayo mga JCs, or you know the civic organizations for youth, mga JCs, and mga young people for Rotaract, may di ba? Pero wala na kayo dili. So we were exposed to school lang, and then the church. No, sa kasagaran sa atong mga churches, no, we have youth ministries. So we are exposed lang diha ang makaagi. So nindot ni inyong gihimo karon that you come together. Dili siya sa yun ba nga people will really come together for a common vision. No, kay dili man sa yun magdala of organization, no? You have different personalities, but it's very na set aside na lang ng mga lain mo dito mga pinaiya. Ang importante nga, you're working with a common vision, and the vision is clear. That the vision is clear to each one of you 21 na mga members, and sana more pa, no? That the vision is clear. My dream for si Bagat Youth is kanang mapadayon ang the values because that we used to have and we used to know. And ako sa kwarta ko, it just happened. No? I really believe that this is God's providence na nahimo ko mayor. But when I was young, I don't like I don't like being with politics. No, I may have had different views, no, but I believe that God really called me to this, no, arena of service. And ang gusto na ko na ma-change unta ng landscape no, sa Philippines, that the youth will not be corrupted with whatever is happening, no, in terms of Philippine politics or anything na dili maayo kung makita niyo sa Pilipinas. Seeing you, 21 of you, there is hope for the Philippines. And there are still pockets of organizations around the Philippines that are like you. And that gives us hope. But sometimes, maingon man sila, wala nang hope in Pilipinas, no? Pero, para sa ako, as long as there are people who still hold no, in any bitong mga visions and principles, there is always hope. And I was really hoping that your values will not be corrupted. No? That your values will continue nga ma-hold nyo na kayo, no, pagbata pa ta, we're so idealistic. But then when we see and we go and see the real world, sometimes we,
ma-compromise, no? Ang principles, ma-compromise ng inyo. I hope that you will be able to withstand, no, the test of time. We grow. Hindi ka pwede nga mag-stagnant ka sa what we are or what we have right now. Pero dapat for the good, no? For the better. So muna akong pangnantaw. And then isa pa, nalipay ko nga ang inyong advocacy is really for sustainability. It's really for sustainability because this is the same concern that I struggle so much and I fight for diri in the local government, no? Kay many people do not understand really nganong kinahanglan, nganong kana nga issue, no? Nganong kana nga issue or they don't understand that when kana gani ang mapukan, wala na tay future. No? Wala na tay future. Ingon ko, na ay kanunay, the development is costly. And sometimes, or most of the time, it costs our values and our morals, and it costs our environment. So it's very hard to strike a balance. While people are clamoring for roads today, there has to be balance of that people should understand that we need to protect the environment as well. What concerns me, or dili lang kita no, there are real case studies no sa bisan asang lugar that when development came in, destruction also follows. So, ingana jud ang nahitabo because we do not also prepare for the other side of it. So, daghan kaayo na. When I sat into office, isa sa mga, syempre, daghan na say naghan na may mga development na nasugdan, and then I reviewed all sa may kulang ni si Bagat, and it was my baby program for ang tourism, no? Thank you very much for coming, Sir James. Siya isa sa mga si Bagat nun like us, no, nga naakaroon sa province. So nasa tayo voice dito no, Sir James, and we are happy to work together with the province, no. Ang ato adiri ang gitanaw turismo. Sayo naman may turismo na kanabang mabibuta, naghitaw mga sulod. But then there are already cases that we can benchmark, or there are many precedents already that came after tourism is destruction. Tourism is like a two-edged sword that we need to be very careful. It gives economic growth and development. On the other hand, it gives us destruction for environment, social in general. So, kung saan ang turismo, makita mo sa mga ibang countries or ibang places, kung saan ang turismo nipasok ang prostitusyon, nipasok ang mga maayuti, dili, wala dito na strike ang balance. That's why here in our municipality, we should be very careful that as we support one, we should not destroy the other one. No? As we have to strike that clear balance unta, no? But it's easier said than done because the kind of dynamics, no, especially in terms of governance, no, in terms of the systems of government, so ang dapat tanawan na it may seem complicated to you, pero ako lang i-simplify nga kana bang inaot pa unta nga isa mo sa mga taong mabaro diri sa atong lungsod nga mo pakita or mo padayag sa inyong mga tingog, no, to really let your voice come out, no, nga umaabot ang panahon na we will be threatened, no, by the effects of development. And kini manggutanan, I don't know kung siguro basahon siguro yung history or also may makadungo ko sa history jud sa inyong group karon, pero akong gitan-aw nga nagkahiusa mo and klaro man kaayo na sige man ni Carl mo na we're supporting the sustainable development goals, no, to be achieved. That's 2030 actually sa United Nations. Pero ang pulot-dulo diri, if we look at the spiritual side of all this is actually about stewardship. Diba? That this world
is created by God, and diba, gihatag, the creation, right? Na piniyalantang tanan, na we are stewards. We are stewards of everything na naadiri karon. Sa ato makita, mahikap, matunggan, ma-feel, and we are even stewards of our own bodies, right? And stewards of what you have, your talents, your treasures, your time. We're stewards of everything. That at the end of the day, we are accountable in what we do about things. So, kana palang daan. Kana palang daan na principle, wala na reason nga dili nimo pag-igihan, no dili nimo ihatag og unsa ang maayo because pinyalan ka. You don't own it. You don't have the right to do anything. Kung sa imuhang caprices o kung sa imuhang gusto lang. But you have to make sure na ang tag-iya masiyahan, no? Ang tag-iya malipay sa imong gibuhat. So, ingana ang pinaka-principle ni Ani. Nakamit ko ano difficulty when I had to explain over and over again why we need to support organic agriculture. So, naghimutan na og mga public hearings, consultations, and kasabot ka nga, dili dayon masabtan sa tao, kaya lahi-lahi man tayo come out ng perspective, no? Dahil na itong di-anuhan, ang pananaw na to. The perspective of profit, perspective of health, the perspective of so lain-lain ang panghina. Pero, isa na dyan ang atong anak. Siguro isa na dyan ang atong pwedeng balikan kung pareha matatanan nahigagma sa Ginoo. So, we have to look at it in the eyes of stewardship. So, in the climate change, kanang daghan ng programa ng ibitan ng gusto suportahan. No? Pero, kanang ako po nag-learn ko. No? I used to think, no nga, kanang advocate man sad ko, no, advocate ko like you, no, bisan sa start ko, di na ko ka-trace kung kanus na nagsugod ang akong passion. Di na sige kung kanus sa no, nag-evolve lang siya, no, just like love, nag-evolve siya, nag-develop sad siya, nga, kanabang ang awareness, magsugod mo na ako, believer ko karon di mo undang sa IEC, di mo undang, kanang seed na atong gitanom, sa matag kasing-kasing, sometimes dili na mo tubo dayon. No mo lang ako, di na ako negatibo ng pagdili mo, dawat sa pagtulunan karon basta sa pila ka mga adlaw bulan, tuig, basta kay mubunga o mutubo ra na. No, mutubo ra na siya. That's why, wala ginawala sa gisuportahan sa local youth. No? The effectiveness of what you do depends on your heart. So, mausad na inyuhan, no? Check your hearts because it won't be effective if it doesn't come from your heart. Proven na gid na over and over again at ang mga interventions, it will not be sustainable and it will not be as effective. Kung ang intervenor or ang tao na nagdaan wala sa iyahang kasing-kasing. So una-una, na-adjud sa imong kasing-kasing, pero kung sige gi-istorya, gi-convince ang mga tao, you also do. So that's really a great challenge though. Mas pero nindot siya, no? Kaya it gives you that limit, no nga. Madisiplina din hinuon imong kaugalingon. Pareha na sa mahimo mong ginikanan later on. Being a parent makes you a better person. It may not be true to all, pero makes you a better person. Kung gusto mo nga mamaayo ang imong anak, maano ka, no? You will also look at your bad habits and you want to change that because you want your child na dili ka makuha ng mga bad habits. No, so yung anak po ang mahimong mga model no, sa atong community. So, yung ang I want to call you a catalyst for change. No? We want to be catalysts for change. I came across kanang usa ka libro nga isa man yung catalyst for change. No? We may not be able to solve all the problems in the world. It's impossible. But we can ignite
We can just start a light. Asa man nagsugod ang fire sa forest, gumay ra kayo na siya nga fire, no? Tapos, ang tanan nga mga dagko kaayo nga mga hitabo, mga revolution or whatever, it just started with something small. So, bisag ako, akong role is very daunting. Dili na ako masulubad tanan problema, no? Pero ang reality lang, isisi sa imo ang tanang problema. Pero dili gid kaya sa usa ka tawo ang mag-solve sa usa ka problem. Ang importante sa usa ka leader is be a catalyst. Sa imo magsugod, ikaw ang musindi anang maong kandila, ikaw ang musindi anang maong fire para kana hoping that it will be spread like a fire in the forest. So kamo, you may not be able to get everything you wanted with your vision, but you just do your share. Just do whatever you can wherever you are. Kay kana mo bunga kagiyod. Ingon dito sa akong nabasa mo that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kuno ka mga essential things, mga essential elements for you to be a catalyst for change or a catalyst leader. First is you are full. Ikaw gitawag. Gitawag ka. You believe that in your heart that you're being full. And then, you should be authentic. No? Walay tuwang sa kaplastikan no, sa pagiging catalyst no, for change or a catalyst leader. You have to be authentic. And passionate. Pag kang passionate, wala siya tuwang diha ang reklamo, apoy, di ba? Kaya, you just have to, mo siguro pinay, but you feel the passion, everything is murag gaan sa imo ha, or nalipay ka sa imong gibuhat, kasi pauwi sa lisod. And have you heard of grit? No? Kanang naakin nga na grit ba? Kanang bitong perseverance, pero mas lawang pa dyan na siya, no? Ano bang you have to persevere, you have to be consistent, persistent. No, ang mga successful people, hindi na ka na talent or hindi na ka na IQ, no? You just need to be an average person that persevere ka. You have the grit. You will get there. You will achieve the success that you want to see. And then, he or she should be capable. Excellence is non-negotiable. No? Kinahanglan nga mag-create ta og culture of excellence. Kanang ingon ganin sila nga mediocre kuno ang Filipino, di ba? Kanang uso kuno or kinaiya kuno sa Pinoy na kanang mo ingon nga pwede na yan, pwede na. So, we want to create a culture of excellence. Sa ako, kung beside sa Philippines, ang klaro kayo nga culture of excellence na atong pwedeng masundan is the culture of the Japan. Kapalo mo, gikan kita sa bata pagit na sila detain. Na-downside na. Kinanglan kita balance with everything in excess also is not good. And that's why may sila dagan kaayo ang suicide rate sa Japan because they cannot accept if they fail. Because na-create or na-inculcate sa ilahang heart and sa ilang culture na kinahanglan excellent yun ang imuhang. And if you fall short of the expectation, that's why they commit suicide. So, di ko na maayo. No? So, ang ato lang gustong kopyahon or i-replicate is kanang atong pinaiya nga dili kita mo settle for less. We have to strive for excellence. And there is always room for improvement. Dili ko ta masuko or maguol kung you fall short ta. No, there is always, we just strive. You strive and strive for excellence every time. And then, fifth is courageous. No, we should be, I know that you're all courageous here. And then principled. Next is hopeful. The fact that you're doing this, you're hopeful. You have a vision. You always hope for the best for our community. And lastly, this is very important, be collaborative. And that's what you do. That's what you do here because you know that
kung dili ta pwede nga, we are not living in a vacuum. Dili pwede nga kita ra. We have to collaborate with other members in the community. So, maunay ang akong gusto gid nga kanang people empowerment ba. And I was looking for kanang mga tao dili pa kayo hinog ang sibagat, no. Pero moabot na gid ang time nun. Madaghay mahimong like you, kay mo tumaw ng mga tao na kanang will also do their share. Kaya kaingon ko na walay success na ma-achieve sa pausa ka man laki ang gobyerno. Because success can only be achieved when government and the community will collaborate. Muna yung nila, the triangle of governance, government, the private sector, and the civil society. When these three will collaborate, then there is a strong synergy. So, una akong ipanghangyo, kung kamo, sa may limit na, each limit na yung organization. Wala. So, pwede na ta rin. ang akong paglantaw ninyo, akong wish sa inyo ha, that you will help protect si Bagat. No? Protect si Bagat from now and forevermore. No? There are many things to protect here. Mora ito paghuman sa culture mapping sa atong municipality. Partial pa ganito ha, partial na ito kay limited man ang time, limited ang budget. So dilimit ra nato ang atong i-inventory. But then si Bagat is very rich in natural resources. We're very rich in dito waterfalls, rivers, caves, may nga na ang nakita. Then forest. Pero do you know that we are now threatened? It's so sad, no? Na bisan kami nila sa government, it's so difficult. There's so many complicated dynamics going on around. But I am really hopeful that the people will really also participate and act. The strong bitong pag-control and pag-pugong niling tanan that our community will be protected is from the people. So, naapay daghang mga nahitabo sa atong kabukliran na pagpupul sa mga kahoy. And I really want to call for really a movement to protect our municipality. Of course, the trade dynamics going around, hindi na yung pa sa yun dito. Kaya you know naman who protect them or who naghan ang dynamics anak. So, ang akong hangyo dito dito kapita sa atong mga upland is community. Ang community should have a strong and steadfast yun nga kanang baruganan. Kaya naagit diha. No, diha mo na kanang balaod, makatabang na. Pero kanang balaod, dali na po na nila i-circumvent, no? So, pinahanglan din na naagit sa matag usa ka kasing nato ang sama sa inyong gibarugan. Ang sama sa inyong gibarugan that to have to protect our municipality for the future generation. Bata pa man mo, for your generation as well. No, sa mga tigulang karon, yun na sila adinala mo na maabdan pa. But then, you have to do something. You have to do something. No, ako, pero naman, mo 46 na ko, no? Pero I was so, mo 46 ko niya, 6 years old ko, abot diri. So, 40 years, kanang 40 years, makita niya ko, makompare na ko ang landscape sa Sibagat before and today. Muna ako, pero may argument sa ilaha. Do you think that trees will just grow? Nga, mubaga lang yun na siya, dihag kalit? Nga, mahurot man jud na siya. And you know, trees, like the naturally grown trees, will just grow hundreds of years after? Hundreds and thousands of years? Wala na, no? Wala na. Kung ganahan na, there has to be innovations today na ato yung mapaspas, no? Ang protection. And to add to that, dili lang actually pagtanong ng trees, no? You can actually research it yourself nga ang pag-support or paghimo sa pag-umabito nato nga natural and organic way
is a very, very good strategy for kanang sequestering carbon from the environment. Very, very effective. Kaya yun pa dito sa katong akong nadunggan, in every sack of urea, urea, the chemical fertilizer, in every sack of urea that you put into the soil, it releases pila to ka murag kanang usa ng unit sa carbon ay mga kilogram or something nung ingana ka grabe kadaghan na carbon iyang gi-release sa air. And the number one contributor karon for global warming is the agriculture industry. So ingana ang itsura ng sa ano. Those of you who are watching Netflix, you can watch Kiss the Ground. Ah. You can watch Kiss the Ground, and it's really an eye opener, and a simple farmer can actually change the world. So in ana the soil is really amazing, no. Tanan gyud actually gihatag na sa Ginoo sa ato. But it's just that people are so twisted, and people just want to do things sa iyahang tingin maayo para sa iyaha, pero dili maayo. So karon naabot na magid ang mga resulta. I think we should go back to the basics. No? Mo na gid na ang ato ang nga gikinahanglan. So siguro di na ako kayo tason. Daghan pa may mga opportunity mga magkita-kita ay ta. And I am with you in this cause. And we can really, ang local government, no, under my leadership, and hopefully even sa umalabot pa, sa pila ka mga katuigan, ano na siya, kanyang musuporta, no, di inyong cause. And even if personal man ako ng advocacy, as long as, and I'm always busy bagat no, magasuporta, gihapon ko sa mga cause na sama ni ini, tungod kay, maura kini ang paahi. No? Don't be disheartened. Kasi maguna-una mo 21 naman ka. Gusto may mabuhat na to versus sa ibuok. No. Your voice is very important. And what you do, as simple as segregating your waste properly, as simple as cleaning, as simple as planting a tree, that is very powerful for all the youth in this municipality. I'm hoping na daghan ang mahikayat kung mahimo nga ma-embrace ni ani nga principle just like what you believe in. And I'm still hopeful, and I look forward for a better Bagat in the future. Thank you and good evening. Thank you so much for that very inspiring and informative message, ma'am. So I have here some points. So from mayor's a message. So you don't need to be, you don't have to be the mayor, a member of a government, or a businessman, or you don't need to be a successful man. You don't need to be great to help. And that's exactly what we are doing here in BYA. So in us, let us all be, if we wanted to have a brand, let it be, your brand be excellent. So I would like also to jot down the essentials of a catalyst. We are a catalyst, and if we wanted to be a catalyst, we must possess this kind of essentials. We are being called to respond to call, to be authentic, passionate, capable, courageous, principled, hopeful, and cooperative. So very thank you kayo, Mayor, sa imong inspiring na message. So another message we will hear from our Provincial Tourism Officer, Mr. James Seno, sir. Binigyan niyo ako pala kasi na... My mask ay hindi ko comfortable with speech. Sorry guys. My due respect to our Municipal Mayor, the Honorable Maria Liza Evangelista. Palapakan ko si Ma. My teammate here in the municipality of Bagat is Irene Peñas, our tourism officer here. Members of the Board of Regents. The faces I only know, but the names I do not. I'm sorry. Sa tanan ba yung gabi?
I received the letter this morning because my mom forgot to hand me the letter. Kay kagabi pa daw ito gihatag. So I was so shocked. Kay, nani, nani. Si mama, uy, wala nagsaba. Ano siya, gabi pa po nagihatag. Okay, sige. Wala ko ka kuan kung unsa gid ang dapat i-message until karon ko gabi nakabalo nga naday si Mayor. So it added so much pressure to be here right now. And to follow the message ni Gagawin. Of course, one of the brilliant minds, I should say, in the province, kung kami magtanaw, one lines gid ang atong mayor. So you should be proud of that. Palakpakan nato sila. I am with her in her iyang mga panlantaw sa sustainability and everything because me working in the tourism industry, I wanted to have a glorious one. Like, I wanted to have all the things na gusto nito makita. Kaya di ba, bubo lang kay tagpanlantaw sa una kung saan development for us is something that's so grandiose. Ay, okay, perfect. Ganda kita buildings. Until we realize that we're disrupting everything. No? That's how I see tourism before. When I joined the government, in the service, yun. Gusto ko, we've been through a lot of trainings and all those things until nasugatan na akong SDG. And I was so shocked na, okay, mali na ako mga panlantaw sa kinabuhi. But then again, you learn. Tagaanta mo ani nga mga words to remember every time. You have to remember URL. URL stands for mag-start sa yun, no? Kaya URL lagi. Unlearn. There are a lot of things in this world that you have to unlearn. When I graduated college, a lot of things in my campus kaya dapat nakopyaan. Tungod kay, when I was your age, 19, 20, pila yung edad? 18. I entered college when I was 15. Graduated at 19, o diba? So walay buot. Ay, wala. Unlike Mayor kay, right? Si Mayor, no? So ako nag-focus sa academics na ako. I focused on serving the Lord by the ministry that I was a member. Up until now, I-serve hapon siya to the ministry. So, the culture in Marawi, dili ko makayo nga Marawi, but the MSU, yun, sa school yun na mo, kay, of course, nagan kay ate of kuya, kitudloan ni ginani, dapat ginani mga values manghol, makisama, makiana. Sige go, laban. After graduation, when I went to sa OJT, na-realize na ko, daghan din dapat i-unlearn. Kaya kung dito na ako sa i-unlearn, di ko mag-grow as a person. Kaya ganito nga mga values dito siya dapat po. Tungkol kay sa area, considering the people around you. Next thing is, relearn. The URL. Relearn. You have to relearn things. There are a lot of things in your mind right now, or nabasahan ninyo before, or gitudlo sa inyong friends, nga inyo lagi kalimtan. Values, when we were in college, or when someone taught you something, wala ni mo give remember. I-relearn na siya. I may not know what are those, but you have to do that. And of course, learn. Every day you have to learn. BYA, where would we go right now? I was invited last year. Here, this particular house, with a talk kanisha. Nagka-friend lang sa inyong leader, Jebby. Nagka-friend me tungod sa isa kalali sa social media. That was a social experiment. That was a social question that was raised on a platform wherein people could read your thoughts. So, may comment si Jeffy. Di ba may perhaps stand? May comment po. Well, bright kay siya. Di ba ko pwede mapildi? I should be bright as well. So, may show down make thoughts. Pero essay writing ang nahitabo. As kahimig mga punto, no? And then I ended up the story like, meron tikang kapisunod kay kapay kayo magsigit yung there sa social media and people would just see the things nga di mas siguro ka brighter. Kasi na ko nga makasabot pa ko sa inyo deeper. So mo to, nangapi mi ni Jebby, dito mi nagka-friends and everything. So 1 year na di ay. So 1 year na siya. Until he invited me nga mag-join sa kanilang group. Di man siya ko anad. I don't like being in a group. Though talkative kay ko nga person, lahi akong causes before. I would just like to dance. That's my passion. Anak pa si Mayor kagay na. If it's passion, gid ka kapoy yun. Bahalag way kaunay sa una, I will dance and dance and dance because that's the passion that I had before. Until nga po siya kaning BYA, it challenged me. Kana ba, a lot of principles nga gusto i-push aning organization.
a lot of principles inyong leader nga naapod siya, ako ang number one mo question. Dili man rin, anak, dapat ingon ani. Dili, sir, lanis dyan me. Pero at the end of the day, mayas nagit gihapon ko. I was that troubleshooter before. Kung makapalpak-palpak na, kay mapalpak man kita, mapalpak galit ko. Nana ko mo came in ko sa picture. So, madamay pa si Ma'am Irene. Ma'am, ay kinanglan na magsakinan, ma'am, kay padala ang mga hinabang dito sa bayugan mo. Di man may sa kong car. Kasi Ma'am Irene, pag-barapog mabuang ambot, kaya sa po yung tawagan sa munisipyo. Muabot git pa daw ang car. Salamat sa Ginoo. Daghan ang 21. Anak pa si Mayor Kagaina, daghan na gid kay ng 21. And ako as someone nga na diri sa Sibagat, dili jud ko proud before, no, nga Sibagat nan ko. Amin gid ako na diri sa inyong atubangan. I would identify myself as taga San Francisco. Why? There are a lot of things nga dili ko good kay wala ko gituduan. Wala man ko giingnan nga dapat proud ko nga Sibagat nan ko. Wala ko yung mga connections here before. So I thought nga, adi ko na sa Sibagat, di ko wala future. The future is nasa San Francisco. Kaya na dito mga kaisano. Tawanan siya, no? It may seem so funny, but that's how I see things before. Until I realized nga, okay, when I was your age, younger than you, masaya misaw na sa naliyagan, I remember. O, mapil ang Sibagat. One of the contenders from other municipality. Alam mo, apil di ang Sibagat. Ay, bahalag second na lang. Wow ha, bahalag second na lang. Because they thought, pag naang Sibagat, wala na sa'yo chance. Sasayaw rin ang aspect, no? Sasayaw rin ito, kay dancer biyak sa una. How much more sa other things? Do you believe nga dili ta mo compete? Mo compete ta, dili. Kung may competition na hitabo, karon kay pandemic pa man dili pa may magpay-compete. Pero kung naamo, mo compete ta dili. Basta ginyuharan na kinamutan ako ka. Bitaw. Anyways, dalang tamo sa panata sa turismo. We wanted to find ways. Si Mayor said panata sustainability. Ako, I wanted to offer things like community-based tourism organizations. We should be based in mga paradise. Because ako managlag ko sa turismo. Okay, community-based tourism organizations for all the people in the barangay level, in the grassroots level. Because kita nga naglanto sa development, dali ra kay tamo plano. Dali ang pagplano, wala tayong problema. But who will handle the things? Who will handle the work? Dili ikaw. Di ka mabilin dito sa Vilyangit, ka ikaw manarbaho dito. Di ka mabilin dito sa Kiuya, ka ikaw ma-work ana. You are only there to do the IEC. Sige, mag-training ta, 5 days. Anak pa sa Mayor Kagaina, mag-spark lang kitag life. I believe in IEC so much. Nga pati sa office, ang training unit, ako naging gikuha. Kaya naman, I wanted to be in the barangays. I don't want to sit there. Maglingkod, mag-imog report. My God, that's so boring. Is that the life that you wanted to have soon? No. Maliki ta, ma'am. Mga sir, maliki ta diri. So I don't want to sit in my table and be cold, sir, mga pinatahoy. Inuup ko, madiabetic ta diri. We wanted to go outside. We conducted training. So pinakalayo sa Sibagat ako natuan, you to be gone. No signal. Usahay, no kuryente. Di pa kita usahay, halos everyday no kuryente. And there you are, 5 days. Kami ni Ma'am Irene likit to the highest level. Kaya I was like, Ma'am, wala na kita kuryente diri, Ma'am. Wala gid, sir. Ma'am, di nito pwede maka-drink here. Sir, bawal ang mga drinks. Oh, sure, here. What do we do? What did we do? So, wala nga. So, I was like, checking everyone. Istorya ko sa mga taga dito. Na, yung sa mga kalisod ang kinabuhi dire, nobody answered. Disod man yun wala. Everyone answered, okay lang man. Pero pag nasa mga studies ang ginakonduct sa mga CBMS, paborit ka ito. I really don't know why. Paborit ko yung pag CBMS. I don't know why. Pero you should be proud of this. And the CBMS nga study, isa si Bagat sa pinaka-bright. Yes, palakpakan. Grabe ko ka-proud, anak, no? Ako si Bagat, tanawa din yung literacy level na mo, green.
higher nga level. Bright kita mga taga Sibagat. Ayun mo to nga di kita yung anak mo. Compete yun na. Pero pag abot sa question about poverty, nobody answered no there. Anong pobre man nito? Kung man may naman may manok. Naman ko'y tanong sa bukid, naman ko'y ma-harvest. Anong pobre man ko? Kung sa kina-engage, ang pobre karon. If it's a study, hello, okay. If it's a study, the gauge of being poor in the province is dapat ang isa ko person kay nasa at least 300 pesos a day. A day, no? So, kita karon mga estudyante pa man mo di pa pud siguro inana. Pero sa mga level, dili na gid mi poor. Of course, kay a day ba ya? Pero kung dito ka sa mga upland areas, naakaha ng 300 a day. Per person na ha? How much kung ikaw na kay family of 5? Ya, ang a day sa lampas pila. Kabalo mo, pila? Kaya ako naglampas ko last week. Ako ba naman lampas? 300 something. So, makaya dili. Makaya dili, no? Pero sa study mo na ilang gauge. Pero kung adto ka sa mga pamilya nga na dito, makakaon sila. Na sila'y tanong, na sila'y maluto, na sila'y ingon ana. Pero kung dili ka sa sentro puyo, be, naatay ma-harvest, na ba may backyard garden, and all? Wala na. Ay guys, sana all. Because ako every day, dili ko mo gasto kay mamupo kong eggplant. Hello. Duha na po na kong tanong ni eggplant. Pero ang duha ko siya mamungay, it's organic. Oh, diba? Kaya masuko si Mayor pag dili. Hindi may kapalit itong mga urea. Wala na may baligya. O, diba? So, inano siya. In tourism, people from the first world countries, ako din na first world countries, nga nang ako ang professor sa masters, wala na yung term ng mga first world and all, di na daw matawag, ana. It's only developing countries and developed country. We are on the developing side. But the developed countries, ang mga youth like you, they travel a lot before. Pero kadang tungod sa pandemic, they transferred to another sort of kanang leisure. Ang ilang gusto is gardening. At to sa TikTok, you'd see a lot of persons doing that. Basta kaya mo TikTok, sayo-sayo na dab-dab. No, makalearn ka sa TikTok, i-follow lang po ang mga tama nga i-follow. Ay pud mo atong mga sa-unsa na lang, singit-singit ng mga dab and all. Ikadab po ko, no? Pero mas better gitong na yung mga gardening nga, ma-inspire ka. Ma-challenge ko na sa inyo karon. Start that in your own backyard. Ako happy kay ko na ako'y eggplant, na ako'y sibuyas na. Ako nung i-mention na ako'y sibuyas dahon, na ako'y kangkong, na ako'y kamunggay, alugbati. Kay at anytime paggutuman ko, ma'am, I don't eat noodles nga plain. Putangan dyan ako na siya gulay para at least healthy. Napad ko'y manok, mind you. Napay manok, ipangihaw na nila lola. Hurot na lagi lang. Sige, pangitig, ihaw na lang na mo gabi. Pero, makahappy siya. Fulfilling. Ibalik naman sa tourism. Let's go back. Where would you come in as an organization? I partnered with Jebby before sa mga activities sa office. Nga hapit ni nalata. Last year, we partnered with them. Katong nag-package me sa katong mga kuan. Nag-package me sa mga frontliners nga mga kanang gift package. That was a total of 1,500. We were so, oh my God. I thought, okay, kaya ni pinalagi ka sa kung amo go, laban, kaya na ko na. Until I realized 1,500, digday kaya. Jeb, tabangin mi. So, mag-effort ko everyday, Jeb, sa'yo mo bata, kayo mag-large na taog ma, kayo mag-in, ako 8 sa office. Ilariyo ko, pati na akong office. Knowing Jebby nga, di siya kamatag sa iyo, siya choice. Bangon mo tanan, bangon Pilipinas. Huwag effort yung kugluto sila breakfast dito para makakauning mga bata kasi nga chismista. And then, ni baha. So stressful. On the day of the distribution, we were not able to fulfill, or to distribute everything. Ang ending ni baha sa Kapitolyo, ma'am. So, naitabo, kami inalsahay sa lapas 900. Wala na sila Jebby, naliki. That's how important ang inyong collaboration. We partnered with you. Ako nag-partner ko sila sa Afga, katunayatag ng mga goods. Kahila ko popcorn. Nakahila ko in the sense, duha nga side nga nung mahilak ko. Nihilak ko kay Kapoy literal. Ang uban na mong kauban si Cheska, white yung shoes. Huwag may na-inform na yung bukit. Agit sa to. No?
Kami na-inform yung super bukid ay kap. Kapila mo, dinilas na ko. Okay. You know. Dito namin, napasubo namin. Wala may mga pangahap. Wala. Alam mo, gibaktas kita the ends of the earth. From sentro sa Afgana, yung kayo tong pikas, bakilid, magligid-ligid mi. Nitungas na po di sa pikas sa mabini. Naniog to mi mga alas 2. Pero fulfilling. Motong side isa nihila ko kay Kapoy. Nakahila ko sa kagahatungad kay. There was that instance niya. Naiduha ka tigulang. Sila nagtuyo sa balay. So, naghatag niya itong mga, ano sa ito, sulit na ito, bugas, kape, canned goods. So paglabay jud na ko, kapinaanag itong isang katigulang na, sige, tanaw sa ilang gihatag. Tanaw pa sila sa gihatag. Ano siya, ay, kanarang beef loaf ang lutuon kayo, manatanan tinapagahapon. And I was like, hold on. Ma-take for granted, yun na to, kung magsige na tayo ka o beef loaf, magyayaw na ta. Pero sila, maragi kumot akong kasing-kasing dito ma-part. Uy, Lord. Hindi na ako kayang makitag may nana ang mga level. Pero mo ano yung maka-ignite sa spark sa inyong mga kasing-kasing magpadayon sa inyong mga causes and everything. Without that, wala'y ma-fuel sa inyong passion. Kung dili ta mabuhat, ana, wala siya. Ang uban ba yung kama-question sa ato, right? Sus, na po ning mga hatag-hatag. Tuluan na yun ninyo ng mga tao magtinapulan. Masa kay Mariam po po? Sir, sige, kung di may mga tao sa mga ayaw ni. You want that? Mga ayaw ta? Di ba? Pero, na-realize ako when I was in this group, yung kanang, uy, nindot kayo. Si Mama asked me, so na BYA? You know my mom, kabalan mo. If you know her, kabalan mo's background. Inana ka na siya for butan din kayo na kumama ginilaban. Pero yung parang, saan BYA? Ano, yun ng level sa pitch. Saan BYA? Kung ano siya, ma'am, Bagat Youth Alliance. No, palapil mo ka na. Youth ba yan? Hello, 29 pa ba ako last year? So, my youth, technically, I'm a member kay youth. Sis, kung saan na pa na yung mga company mo, mamatag lang kong kwarta. Diyan siya, okay, para, human na story. Anyways, happy ko, 1 year. So amazing. And you've partnered with a lot of organizations that I know the leaders as well. Diba? So, nakamit pag-yun mo ang mga daghan pa nga mga tao. So, padayon ta. I wanted to challenge everyone nga na diri karon. Kaya bang, di ko maingon nga, let's make si Bagat great again kay pa-BBM. Magpapagay political ng mga chismis ko. Pili po tabi yung run, Sarah, run. Mga ito na diri-discussan. Anyways, I wanted to challenge everybody. Let's put si Bagat once again in the limelight. Will you do that for me, for us, for the community? Kaya nga nino ka na bang daghan na kayo ka nang nasayang. Di ba, isa ta sa pinaka-bright nga munisipyo, asa naman ang mga bright nga utok? Dili ko ganahan nga, isa mo sa mga bright, or isa ko ba sa mga question? Daghan kay mga bright, but they only question the government. There's no wrong thing in questioning the government. Pero at least, igsuon, you did your part. Ayaw lang, sige, pangutana nga i-air ninyo yung mga sentiments on the social media, any platforms. Wala kay gilihok diri sa community. Kay mas stress jud ko sa inyo. Di ko ganahan mga away, ganahan mga persons, kaya I'm not like that. Pero sakit kay pamalandungon nga sila mismo ang mo-question. Kaya nga naman, kung sa day dapat, kasi may naman sa kung dapat mo-question na kita sir. Mo-question man to, kung wrong git kaya gibuhat, maklaro na na. Tama? Pero kung yun yung trabaho mo-question na git, tungkol kay kana lang yung gusto may tabo, kung gusto naman mapasika. That's another form of hypocrisy at its finest. Pag bitaw inyong paingnon nga, sige kamoy puli dire. My goodness, I really can't even. And always remember, kung asa mo ibutang sa Ginoo puhon, ayaw lang kita na maglayo sa sibagat, dili naghapon ta, no? Magkita-kita na naghapon ta ninyo, no? Ayaw mo abroad. Dili na ta, no? Kung asa mo ibutang sa Ginoo puhon sa inyong mga kinabuhi, always remember that those persons nga mulibak, mo chismis, mo away sa inyo, ha?
maura gyud na pinaka-less na buhat compared sa inyong nabuhat. O kung less man gani, huwag sila nabuhat. Kaya dali lang kayo magkasyon-kasyon eh. Kaya ikaw na yung mabuhat. Di ba? Di ba, Carl, Prince, Chevy? Mga akong gina-educate sa iya always. No, ibutang gini na si Umay. Kaya ako, pag-join ako sa government service, iampuan ako na nga job. Grabe, iampuan kita, nakadalabay na ako sa patinay mo, ana, tsaka sa kamot, Lord, masudlan siya pa sa kapitulo mo. Huwag may backer! May backer ba sa ula? Alam mo, akong girong, pero backer siya sa ula. So, that's the negative thing. Dapat din ito mag-backer, ma'am. Magtanong tayo credentials. Kung nang sa mga kaibigan, kaya ganahan ko diri kay mga bright, wala siya bulok po diri. Tama ba? Kaya kung bulok ka na ka, di ka ganahan diri. Kaya ang mga tao diri, brilliant. Ay, di ay. Mali, duro ko nga niya siya. Ako, so okay, gana na siya. Basta gutom ko na, gutom na po daya shoot ko no, sa mga pagkaon ready na. China. Mga siya, walay bulok diri We are all brilliant minds here. And ganahan ko sa thought nga everyone is working for the good of the community. Ganahan kay ko nga ang inyong ginabuhat is para sa tanan. And ingon pa si Mayor Kagaina, wala chiselto na dawat ani, tinuod. Nung murag maka-shell out pagalito sa mga kwarta nato nga personal. Diba? Katong naghatag mong solicitation letters, you were there sa El Rio. Namapas mo nung suning mga bataan. Ano mo dyan yung kaunay? Ay, mag-listen, kitong kita nangitatag mga timbangan. Uy, ako mga first ang mga timbangan. Inana nga level, no? Pero at the end of the day, ang kalipay, you know, ang fulfillment. And always be grateful, yeah. So, mora gina ako be grateful kay ang atong mayor supportive. Be grateful that the community you are in is very supportive. Makita gyud mo basig na kayo nga wala ko'y care pero I see you. Sa Facebook makita ka mo. Listen to nakita ka mo sa karsada, tagsara. Sayo ba yung kayo mamunit og sagbot kayo? Lain po mamunit og sagbot alas 10. Di pangit na tayo in the sense nga na itong tatanan. So kanang sayo gyud no. So kita matanaw man gyud ko sa inyo mga activities and all, and I'm proud. I'm very proud. Palakpakin yung sounds okay. There are a lot of years, a lot of challenges para sa ato ang tanan, but it will shape us to be a better person. And gaganahan ko ani ninyo, ganahan ko sa group kay kanabang. Dili bitaw pasagay. Tabangin yung leader. Bisag usahay kay paana siya. Ako ko na niya tanang trabaho, di ba? O mag-delegate ka. So managin na akong chance, Mr. Mag-delegate ka, dito mga pas mo. A good leader is someone na nag-delegate og trabaho tungod kay nagsalig ka sa imong team. Lain pa tumuling kontrata. O, naman tong card. Ready na? Sige, manat na ko kayo mag-speech. Anyway, kita po maingon. Lahi pa itong type sa leader. So, ang leader nga kung gusto is mag-delegate sa trabaho para ang mga members na po sense of ownership. Diba? So, organization, ma-feel lang nimo, maganahan ka, mustay ka tungod kay na kay sense of ownership, na ako'y assignment, dapat dili ko ma-fail. Ayaw og work sa imong work tungod kay mahadlok ka nga ma-fail ka kang Jebby, no. Pero dapat di ka gusto ma-fail tungod kay that's you. That's an integrity you're holding. Dapat excellent ko ani. Kaya ako yung self-excellent. Excellence or get every time. Di ko masugot ang tama na napoy, no. Magipatay, ko sa volleyball 1 point. Kana pa bang akong ginabuhat? I mean, that's the culture ka. Balagit si Jebby. And that's the culture we have in the office. Walay bulok diri, walay bright diri, tanan mo lihok diri. Kana, kaya na pasabihin ka kay kung naminaw mo, dili tanan successful. Ang sato, sige na ni Mayor. Pumaday ko mo ka dili tanan successful, bright lang igsoon. At the end of the day, nanay talent, nanay passion, nanay Oo, di ba? So man, na-challenge na ba ta? Kay basi, sayang akong Anyways, dito ta magdugay kay. Pagpainyo kong padugayon diri kadlawon ta mahuman. Salamat si Mayor of Palakpakan na to again.
Salamat kaayo for believing in these kanang young minds, for kana dito ambot ganahan ko makatrabaho ni niyo. Nagubaan gusto mo yan, ako machika pa dito. Kapag kayo sa kachika, kani katawaan na nga chika nga kanang. Basta funny siya. I-share na ko kay para naman si May. Once upon a time, napag training sa Manila, so, wala ko nag-expect kasi Ma'am Irene, walay pagka-orient. I was like, himata ko Manila, I'm confident ka, why nakailas ako sa Manila, so, train ko dito. Na ako sa Bangkasi Airport, ako sa pinaka-last, may salute si Mayor Liz. Siyempre, Mayor Liz, outfit. Kala na si Mayor Liz. Di lang ko magtagad, kung man siya kita. Sa akong mind, no? Di lang ko magtagad kay maulaw ko, kung siya kakita. Sige, laban. Pagsulod sa aircraft, alam ka kay tapat ni bangko. Na-stress siya kay. Ang worst pag yun kay, di ba? A man ang sa window sign. B here, C dire. Sa aisle nga seat. Sa Mayor Liz, kaya na siya sa C. Ako kay na-assign sa B. Yan, ako na siya lingkod. I was like, Lord. Imbes nagplano ko ganun magpakita, tuan na wrong. So, ang ending nga, ko, hi, Mayor! Hi, Mayor! Kaya so, ko choice. And Mayor, dati ko sa B. So, nitindog pagit si Mayor, no? So, grabe ko ka-stress. Nang stress pa ko sa uban. So, moto, nakulbaan ko at the same time excited kay I thought, tapat na maglingkod yun sa aircraft. Until naka-realize ko, pareha may training. I was like, Lord. Uy, ma-challenge ka. Kaya na bang ako ma-challenge ko kay brilliant, kaya akong katapad. So, dapat ako po eh. Tamapildi diri. Excellence, grabatad diri always. Pero mang tala mo gawa sa baba ni Mayor, kay ilista dyan na ako. Nga nung maglista man ka, kay it's something na di pwede kalimtan. Kaya na nag-note mo. Kung wala mo nag-note, ambot lang. Basig nag-note mo kayang gi-review. Okay. One of the signs of a student nga maka-learn yun, nga mo learn, gusto mo learn, is ka take note. Get siya. Kung pag-uban naman ni Mayor, bisag wala ko kadungog sige sa speaker. Oh, Mayor, please. Oh, Mayor. Kaya ano man, tagsan ako nakasit down with the Mayor, Exo. And gusto na ako anak ko'y ma-learn. Inanagin ko ma-person. Pag-graduate ang sa college, nanadyo ko wapa ko ka-graduate, ang kuya-kuya nga akong gina-look up, kaya pinanadyo ko nga, i-bless good kuya before ka mulakaw. Tanan ni mo na ba na i-transfer it sa ako. So, nag-uban ko siya always. And again, ang imong company good will corrupt what's good in you kung bad sila. So, pilia ang company nga imong gusto makauban. Gusto kag bright uban na. Gusto kag mag-igat-igat lang go sa party-party. Pero I tell you the truth, i-balance ang everything. O, di ba? Bata pa man ta. Mo-learn ta. At the same time, party-party, ba't na ginagmay? Ako ay kasuggest? Ako ani ha? Study hard, party harder. Hoy, ikaw, yun na siya dapat. Imamiss din niya mga kalipay. Pero in everything, you know what is good, what is bad. It's biblical, it's all. Kabalutan nga maliin ng bata. If it's beneficial, go for it. If it's not beneficial, don't go for it. Okay? So, again, maayong gabi sa atong tanan, or God bless, ni Bagat Youth Alliance. Thank you so much, Sir. Grabe, na-pressure ko sa atong mga speakers ka doon. Like, grabe, na-pressure at the same time, so blessed kay na mga brilliant na mga speakers ka doon. Like, sa itong points lagi na ni Sir. The URL, everyone. U. Unlearn. R. Learn. L. Learn. Okay. Great to very much, brilliant. So, this is the first time I would like everyone to know na nga, this is the first time na nakakita ko close up kay Mayor and kay Sir James. And very kanang kwan, bitaw kanang, I don't know, so pag-describe na overwhelming at the same time very thankful and blessed and grabe yun kaayo. So, thank you for this opportunity. And also, sa gingan kita ni Sir, nagka-work mi ni Sir sa una, sa katong sa Afghan, hilak jud ko ato pag uli Sir kay butom, and pagka morning ato, wala jud ko kabakod kay sakit jud kayo kung bagtap na di jud mga
Grabe to. And very satisfying at the same time looking at the eyes, sa smile sa mga tao nga kanang hatagaging ato. We're really kanang ginatake for granted din ato ang mga butang nasa ato, and others are very thankful having that. So let us continue. So much for that. Thank you once again, Mayor and Sir Seno. So, ato sila katagag, siga mo palakpakan dito. Lagi ko And another message. Well, dapat hindi ma-pressure siya. Let us have the Vice President for Internal Affairs, Miss Queen Aaron Khan. My respects to our Honorable Mayor Maria Liza Lamanilo Evangelista, Provincial Tourism Officer Sir James Sano, Honorable guests, members of the Board of Regents and Executive Council, Cabinet members, and Bagat Youth Advocates. Isn't it amazing and inspiring seeing youth being united, taking steps to help build a healthy community and for the growth of every individual? Even though nanatakaroon sa karon nga generation, like there na lang ani nga kanang mayor org nga para sa mga buwan sa tanan. Nga daghan na kaayog kabisihan ba, daghan na kay babag nga mo take og action. Nag-take big action or we've been active sa community to awaken other youth to take action for the development of our society. I'd like to say thank you sa among kusga nag-active na president. Jelby, thank you for inspiring us and motivating us na para sa kayuhan. Ulang na tayo kay kanina. Solicitation ako. Biglang. Ulang na tayo makikasbong sa kanang mga. Ulang na tayo guys. Balik lang mo na. Sige, balik Jelby nga. Jelby kami na po. Tapos nga na. Faithful ka po may kay tungod bitaw ni Jelby. Dagan biglang buhat nga project gani kay. Dagan kay siya idea nga. Halos pagkadlaw na namin mag-meeting. Wala ko na mapalayas na namin sa uma. Maganda naman po yung ina Jelby. Yung maulang namin kikang di namin kabuhat pa. Pero thankful ko sa kumama gani kay. Nakasagot siya. Yung yung gihatod karon kay Olan ba? Sana all. Kaya gihatod kay ako. Kaya tungod pa tani nga organization gani kay daghan mig na meet nga lang tao tapos nagka-close mix and wala-wala pa. Tapos daghan mig na mo sa natigom nga memories sa mga pamaol nga ni uli mig gikan iuya gani kay nag-con mi ato nag-con mi sa amo ang Basta ka doon education, pag-uli na mo kay ulan kayo, adlo kayo agyanan sa kiuya, pag-uli siya ng mato kay gabi na mo pamaol niya, pagka-ugman na po, kinimata na po kay meeting na po na. Just meeting na po. Ulan din kayo nga, meeting lang yung diri So my co-Bagat Youth Advocates, I hope we will continue what we have started. Yes. Diyan mo support namin sa iyo. Through us only. Teamwork makes the dream work. Yes. On behalf of our organization, I would like to say thank you for coming bisan man sa atong busy nga schedule, sa effort, at sa inyong gigahin nga time para sa karon nga event. Again, thank you so much and have a pleasant night to all of us. Thank you so much, Queen. Thank you so much. Bagat really brought us into places nga wala may nag-expect na makaabot. And very, we experienced so much first times, Annie. It was actually my first time to attend a seminar in a hotel. Where in Butuan nga, wala may nag-spend bisag peso. Like,
Lord. Thank you so much. And from learning ito and applying sa community, dito siya dali for us ng mga students. So we started this organization. We are all first year college students. Both stress sa school and sa kanang mga sa family and also dili apod ka everyday kami mag-meeting kaya dagan apod kay plan kanusta man ang mauga ang utok ni Jebby sige ra gyud siyang plano and daghan jud kay mga ano ni siya sen. So at this juncture and for us to know, to travel back and uncover the core of Bagat Youth Alliance, let us give a hand to the founder and the president of Bagat Youth Alliance, Mr. JB, Carl JB Daud. Let's give him a sorry. Ma-pressure mo putan. Magsunod ta sa mga maayo kay nga mo speak no. So kani nga part is kanang to kuan pa yun kada bitaw hinumduman nato kung asa ta nagsugod. Pero na pressure man jud ko unsa ba akong istorya ani. Bitaw I actually drafted a speech nga kanang very kanang na proofread jud nangita jud kog mga lawom nga kuan and then I realized nga kanang dili man day ni para ato di ba? Para maninumduman nato kung asa ta nagsugod and also asa ta padulong in the future niya. Nabiyan pa gina akong notebook so wala jud koy kundi. Pwede ko ang charot. Bitaw asa na ita nag-start no? Asa din nag-start ning organization. Dito gid sa reklamo. Dito magsaba kay makuan na non-disclosure agreement. Bitaw kanang kuan kasi Aizel mo jud ani nagreklamo jud bitaw. During May, nag-pandemic na biatong March, April, May nag-start. And then, wala ko gitarbaho, wala ko gibuhat niya. Akong aunt is, kuhan na siya sa school nila. So, meaning, ga-attend siya mga webinars and stuff. And then, dito po ko na-engage into webinars niya. And then, I encountered organization, national organizations niya. Katong mga organization, yung mga aktivista ba? Pero ni-join na jud ko ato niya kanindot sila ka-go kasi I'm always go for the environment pero aktivista lagi. So dito jud ko first nga nakuan na immerse akong mind. Grabe ang akong learnings ato oy social issues palang daan niya. Lagi kay activist man nga kanang kibali activist centric nga kanang pagka-immerse puro reklamo. So moto we had a lot of statements kuan aimed to the national government no side of me and should kayo no pero di mo to kaya sa magbo-focus sa to karon and then itabo dayon to nga kuan kanang na-encounter na ko ang SDGs ang SDG framework gabi kay naka-trend sa international o national organizations oy di ba kanang the UN SDGs nga dapat mo connect gyud sa United Nations sa ASEAN para sikat kay syempre SDGs gyud. We have the 2030 deadline. Dapat mauni mauna gyud. At sige jud kong paminaw og webinar ato niya. And then abot ko sa point si ko balik-balik ato nga kanang kaning SDGs og ilang ginapang istorya kay murag marketing and branding raman ni. And sila ba kay sige sila istorya about this and that pero nakalimot sila nga, it should start in the grassroots communities. Kay, sige advance of framework, sabi kadag ko ang mga plano niya, kanang very specific yun kayo ba, pero wala dyan mo sustain, ana. Should start from the bottom yun. Kay kung nana sa mga tao daan nga mag-aim og sustainability, ay bisan pag gobyerno mismo ang mumubungkag, ana, dili dyan kaya, oy. Kay, ang kuan naman good, ang tao na mag-start ba, nga mag-aim for the betterment. Yung mo din to nga, mag-start na gitara ng organization kami doon ni Mariel. Mag-start namin nga, nag-chat-chat na gud ato himo nag-logo kay master mo punta raw sa kuan mga publicity. Ni-chat si Aizel. Asa naman yung organization diri sa ato ang barangay. Active ba ni sila? No, it's a government going nga na ako i-explain. Basta kay mo daw to, asa na daw sila. Ako po ningon po kung wala man mi ka-feel ana nila so kanang dili lang po ni manghilabot pero ako kay nun jud ko ato nga kanang bitaw kasi na bitaw sila pero kasi either kay dili ko jud mi kuan sa una di jud mi close ay mi katulang mi nagkakuan actually nagkakuan na ni sa ila nami ref ani sa una unya mo din to nga why not kanang invite Aizel di ba yung mo to nag-start dayon mi October 21 lima ra mi kabuok. Nya makahilak pa jud ko for me maghuna-huna ba nga lima ra mi ato very unorganized unya kana bitaw nga late pag yun. Asa naman ang mga sako wala pa gid tay gloves. Unya gipaadto mi didto sa
nagmunit nami gipangutan nami unsa mo dihaan nag community service mo. Ang anak ta nang gusto mo tumag kay naulaw. Gipangsilutan pa daw mi pero na-continue gihapon ni ato niya. And then katong 21, di ba? Nag-auto ta seremonya ta, nagpakigduyog ta, and then I'm very happy jud nga tanang look how we've grown, di ba? From 5 individuals niya, pila ng takaron. Actually, dagon pag dapat taon niya, nawag ipanglimot. Pero it's part of our system and stuff. So, mga dahil to na nakakuha na ito, naka-formulate na ito mga initiatives, and ang atong kuha mo sa una is basta na life project, mo maging ang aim sa una. Ito to, na-hype lang siguro may nga ma-feel among presence ka na bitang kuha the need or the crave nga kanang ma-recognize, ay dili ma-recognize, kanang makita ba nga naami, and we're moving for a common goal. Kaya mo din ito nga, kanang katong agusan needs help, agusanon para sa tanan. We also conducted planting trees and all of that niya. Nagsiyog balik-balik ang kanang initiatives, and then off na po the 3 months gikan January to March kay gipang kapoy ang tanan. Anya isa gito pod sa kanang gibildan bitaw nako nga kuan nga mo nang gusto ko mag-aim og sustainability kay every time mapalong jud tatanan. Mo jud na every time nga walay plan mo ina mag-devolution na ta karon kuan opening sa atong fiscal year. Muna na ang status ba, every time nga akong pud kay medyo bangon po ko sa kay kanang usay maganahan, daghay initiatives, and then pagkasunod na pud kay ma-burn out, kanang wala bitaw kuan, makapoy na pud ba. And then mo gid na pud ang ako isa sa akong mga challenge kay gingon ni sir, gusto jud ko ako unta ng trabaho. Kay yes, di mo sa wala ko salig ninyo guys. Dili ka nang ano magud nag-eskwela magud tanan niya. Dili sige gyud ko ingon nga volunteer work ra ni i-prioritize inyo ang study. Sige kinsa man sab ko. Bitaw so moto nga kanang ga-plan gid ta permi og kana bitaw sustainable way even sa tuang own operations dili lang sa tuang projects. Kanya sa journey nato nakakita ta og mga opportunities, daghan tayong mga natap nga people, we heard a lot of stories. Di na jud ko mag-delve anong mga nguna kay kasi magpakahilak jud ko dili nakahilak na ro ko atong last na tong meeting. Anyway, tungod ana is kinabitaw na-empower ko to move more kay ngano man naon jud mo. Yes. Onya. Okay, kung wala bitaw mo, wala jud ko kay pagkapulos. No, this organization trained me to become better jud as a leader, and I really recognize nga daghan nakalain-lain jud ta ninyo og mga culture and then belief bitaw, no, in a sense nga kanang whether political, religious, and all sorts of things. And then ako pong family, very thankful ko kay kanang every time na mugawas ko diha sa balay to push for an initiative. Nadyo ko'y balikan ng pamilya nga supportive kayo sa ako nga sila willing good mo bend of mountains para lang tabangan ko, and very thankful din po ko ana. And also karon pa pud gid ko kuan ni Mayor nga mo speak nga kanang from heart to heart nga kanang aim bitaw sa youth kay nakadungog ko ana niya nag-speech before was dito sa Earth Day, and then that was directed to the people and the importance of the environment. And right now dito ko na-touch sa mga katukay spoken from the heart, mga principles ba nga same naman din ito ninyo wala pa day kalahian di ay kay we always talked before that government is just aiming for katong infrastructure ng mga project mo na ang ginang reflection for the national government. Ay hala, basig kasabaan na diri. Tapos sige ako na lang ning paspason no. So mao dayon to nga kanang mas maka-inspire bitaw ang nakadungog tag man ato ng mga words ba, and also from Sir James nga mo willing pod mo kuan mo bend sa mga mountains para sa ato no. And I am really hopeful nga in the future magka-work pa ta together para mo-push og sustainability. Now, daghan mo tayo upcoming projects, no? Sana ginhawa lang sa ta. We'll open our membership man karong 3, right? We also have our initiatives for peace kay katong nakuha nga grant nga 100,000 from the German government, and also katong communicate nga partnership sa CHR Caraga regarding sa ato ang
ang children's rights and katong voters education communicated gihapon sa isa ka organization diri sa Abusa. We're upcoming funded nga environmental workshop by the DNRMB Caraga. No, so ginawa lang dito tanan kay kanang kuan man daghan pa tay i-work out. I'm really sorry did you ko mag-delve sa kanang very very sensitive naman din na sa ako ang mga part kay kanang ma-vulnerable dahil ko ba ni makahilak, but I just wanna say that I'm very thankful that I have you guys, no, and realizing our vision for the community na-adjud mo, and then bisag asa ko padulong dili sa jud mo malimtan char na po dili ka bitaw because you were the first people na nag-lead sa ako ang ubakang leadership, and I thank you all for that. So mga talagang salamat. Thank you so much, Jeb. So, daghan na kayo ng sulti and very, sa mga wala nakabalo na mga motor history sa ato. So, from a very simple reklamo. So, without further ado, another kanang message will be given to us by the General Secretary of this org, Mary Joy Guloran. Hello. So, good afternoon to each and everyone. So, wala gigutom na si Watawan. So, wala giingon naman siguro nila tanan ng kuan. So, wala pareha lagi hapon ato. Then, mas patay ng work. Katong pinakauna din ako interact is katong pag-message ni Mariel. And then, first na akong na-experience nga sa kuan yun ni field is katong tree planting. So for that, 300 trees daw ang among i-plant. So yung pila kami, tura ko, oh my gosh. Mura dito na ako, mura dito na yung size. Ay, sorry. So mura, dito pa na, mura ko, hindi siya sabi mo sunod at yung work. So mura kagawa na ako. Pero, pag kuha na to, kaya mura bitaw, mas na-appreciate na ako sa pagtanong bitaw sa trees nga murag, ay, murag, kinahangan din siya sa ato ang environment. So, murag nakuan ko nga, ay, murag naman siya good impact sa ato ang community. So, murag suka na to, kaya murag nagkuhan siya sa org, mag-stage. Murag nagkuhan sa org na magpadayon kay murag I'm looking forward sa mga maabutan nga project which is daghan jud dai siya ni abot, and then pagkahuman murag nanapod ni project nga nabuhat, then murag ikapoy na pud ko ato kay gamay na pud kayo kay daghan kaayo buhaton. Reklamo na siya. Pero totally, it was amazing kay parang daghan juday kag sa gamay lang nga butang nga imong mabuhat, murag daghan juday kag matabangan ato. So murag dapat magkuantay in the small things kay daghan para mas spread, para daghan pud sila makuan ay kuan dai ni sila kada na dapat ako pud ani. So murag dito ko naka-learn nga murag kailangan jud ay magstay sa Para sa bayan. kailangan jud ay ka magstay kay murag daghan kang ma-learn ani nga org. So murag dili man kay ko passionate sa ngon ani, pero na force na jud ko ni Chevy kay dito siya magawat og time. So murag mo sa nagpadayon ko. Napugos. Sorry. So, pero happy ko kay tungod ani nakuha na kong confidence kay introvert ko kung ako. So murag Nakasulisit. Nakasulisit. Kaya, tungod ani nakuha na ko ang community na kailangan today siya ikuan manage. Ano kailangan ko natin siya kaya ang pingan. So murag dito ko nakakuan nindot today ang org.
Kamo, so thankful po ko kay Chevy kay o sa gingon ni Sir Sen mo nga iyaha jud tanan sumurag nakatinga ko mga ko dili. So what? Pag-start na sa devolution ko lagi na ako mag-resign. I'm thankful po ko kay sa gamay pa, ikan dyan sa gamay mga participants, maraming lambo-lambo po ba. So, also ako ang ikuanan, so, soar high, BYA, okay, and that will be all. Thank you. Thank you, Jo. I know na-pressure ka, na-pressure po ko. So, actually, for the information of everybody, daghan jud kayo ang members, like, we are almost 100, and then, ang among system, grabe ka-hectic, grabe siya ka-OA, ay, char. Grabe siya ka-panito ka. Manawag ang Director of Human Resource. Hello, gusto pa ka magpadayon sa inyong pagka-member sa BYA. So, pag di na ka magpadayon, you can fill up the form. Pagka-uma, 20 na lang ni ka mo, 21 na lang ni ka mo. Supposedly, we are so ka ng daghan ka ron, but then, wala man sila, ingani mo org. Kung di ka mo function, chut, ato ka. We wanted people nga ka nang, if you wanted to be one of us, cooperate. If you wanted change, you need to work for it. And if you wanted nga ka nang, ingana dyan ang mong org. So, sa kadaghan na mo, gamay na lang dyan na 21, and this time, we are having something, the highlight of this event is the awarding for those outstanding Bagat Youth Advocates. So we have the President, Mr. Carl Joby, and to be assisted, Sana all na award. by our Municipal Mayor, Galiza Evangelista, and Sir, the Provincial Tourism Officer, Sir James Sino. Ma'am, pwede ba tamakan niyo dali actually, i-take naman naman yung opportunity na makapapicture. Parang sir, ni mo ka-open mo hello. And also to clarify, dili dyan may pakikik crowd ka rin na